So, ganito ma'am, punta sila dito sa Google Drive, then download nila yung CDU tool. So, antayin lang siya mag-download. Yan. So, kapag tapos yung mag-download, punta na sa folder. And then, i-extract lang. Then, kapag extracted na, make sure na nakakonect yung printer sa laptop. So, ito gumagana siya sa Windows. Pero kung naka-MacBook sila, then naka-crossover sila sa Windows, pwede din naman po. Then, piliin yung CDE tool. More info, run anyway. Yan. So, USB printer connected. Click lang yung read. Then, patry ako nito ma'am. Label settings. Lock continuous label. Yan. So, settings succeed. Isa pa. Yan. So, okay na siya. And then, after yan ma'am, turn it off. And then, on lang ulit yung printer. And then, pwede na siya mag-print ulit.